बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हम एक नया इंश्योरेंस का टॉपिक है, जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई ज़्यादा ये मकबूल नहीं है, लेकिन दुनिया में ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। और कोई भी गाड़ी वाला अपनी जो कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के साथ ये ज़रूर साथ लेता है, और इसको वो कहते हैं रोड साइड असिस्टेंस, यानी इसको RSA के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा इदारा है, इसी तरह AAA है, अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। सो ये बेसिकली, और इस तरह के बहुत सारे इदारे मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, जो कि बेसिकली लोगों को, अगर उनकी गाड़ी रोड साइड पे खराब हो जाए या पंक्चर हो जाए या उनकी बैटरी जो है वो डेड हो जाए, इसी तरह के, यानी जिस तरह जो फर्स्ट एड है गाड़ियों की उसके अंदर, तो उसको ये रोड साइड पे जाके जब उनको कॉल किया जाता है, तो जो इनकी नियरेस्ट जो गाड़ी होती है वो फिर वहां पहुंचती है, और वो जो है उसको जो जो भी असिस्टेंस दरकार होती है वो उसको दे देते हैं। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं कि ये सर्विस पाकिस्तान में एक अलग पॉलिसी के तौर पे, या जो एग्जिस्टिंग मोटर पॉलिसी है उसमें इम्बेड क्यों नहीं जाती और ये आम क्यों नहीं है। तो जनाब, इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं इसका वो बैकग्राउंड और डिटेल्स देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रोड साइड असिस्टेंस की एक अलग पॉलिसी नहीं बेचती है, बल्कि इसे कम्प्रिहेंसिव जो फुल कवरेज हमारी मोटर इंश्योरेंस की होती है उसके साथ एज एड ऑन, यानी एक इजाफी सहूलत के तौर पे ये देते हैं। अगर लेकिन मेरा जाती जो वो है उसमें मुशाहिदे में ये बहुत कम आया है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इसके साथ क्यों नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इश्यूज हैं, और लॉजिस्टिक के बड़े मसाइल हैं। ये पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी हमारी शाहराएं हैं, मोटरवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं, या उनके साथ जो लिंक रोड्स हैं, या फिर उसके बाद जो हमारा रूरल रोड नेटवर्क है, तो वहां पे जो है उन तक टो ट्रक्स, यानी जिसमें गाड़ी को टो करके तो वर्कशॉप तक ले जा सकते हैं, या उसमें जो मिनी वर्कशॉप साथ होती है, जो बेसिक जो हेल्प दरकार होती है, तो उसके लिए ये गाड़ियां होती हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि इतनी बड़ी तादाद में ये यहाँ रखी जाए। अच्छा, दूसरा जो है वो है थर्ड पार्टी मार्केट, यानी कोई और कंपनी इस काम को शुरू करे कि वो अपने ट्रक्स वगैरह ले, अपने लोगों को ट्रेन करे और उसको जो है इस्तेमाल करे। अब उसमें जो है एक और पाकिस्तान में चीज है, वो ये है कि यहाँ पे तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड के ऊपर, हर हाईवे के ऊपर जगह जगह पे आप लोगों ने पंक्चर की दुकानें भी देखी होंगी, और मैकेनिक्स है, और वहां से आपको टो ट्रक भी आराम से मिल जाते हैं। सो इस वजह से लोग कहते हैं कि यार इंश्योरेंस का वो हम क्या करें, इंश्योरेंस से क्यों ये बेनिफिट लें, वो जरा हमें महंगा पड़ेगा। जब कभी ऐसा कोई मामला आया तो हम जो लोकल रिसोर्सेज हैं हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस वजह से जनाब तब भी ये जो रोड साइड असिस्टेंस है ये पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं होती है। अच्छा जनाब, उसके बाद इंश्योरेंस एड ऑन के बारे में जो है अवाम बहुत कम इसके बारे में जानते हैं। इसकी आगाही के लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल इंडस्ट्री जो है, अगर वो ये जो रोड साइड असिस्टेंस है इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ फोरम्स पे लोगों को एजुकेट कर दें, तो उससे भी थोड़ा सा लोग इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजी और डेटा। अच्छा, अब हमारा मसला ये है कि अगर किसी दूर दराज या किसी रूरल एरिया में गाड़ी खराब हो जाए, तो कस्टमर अगर वो उसके लिए हेल्प के लिए फोन करता है, टो ट्रक या उसके लिए रोड साइड असिस्टेंस के लिए, तो हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ डेटा नहीं चलता है, जहाँ आप लोकेशन आपकी ट्रैक करना मुश्किल हो जाती है, और लिहाजा वहां तक फिर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, रोड साइड असिस्टेंस क्यों ली जाए?
اس کے کیا فوائد ہیں؟ تو جناب اس کے جو ہیں اس سروس کو اگر انشورنس انڈسٹری اپنے جو انشورڈ ہیں ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر کے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر جب آپ سفر کرتے ہیں خاص طور پر فیملی کے ساتھ تو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پیس آف مائنڈ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایک نظام کے اندر ہیں, آپ کی کہیں بھی گاڑی خراب ہوگی آپ جو ہے ایک کال کریں گے اور 15-20 منٹ تک آپ کو جو روڈ سائڈ اسسٹنس کی گاڑی آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کے اس ایشو کو وہ یا تو ادھر ہی ریزالو کر لے گی, یا اگر کوئی بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے تو اس کو ٹو کر کے نیئرسٹ ورک شاپ تک لے جائے گی جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو ٹھیک کروا سکتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ٹوئنگ کے اخراجات بڑے ہیں. یہاں پہ اگر فرض کریں آپ ملتان سے ایک گاڑی کو ریکوری پہ ڈال کے لاتے ہیں اسلام آباد, تو یہ کم از کم 1,00,000, 1,00,000, 1,50,000 کا خرچہ آتا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ ہے روڈ سائڈ اسسٹنس کا سولوشن ہے تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ بھاری اخراجات سے آپ بچ جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر چھوٹی موٹی خرابی ہو جیسے بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے, گاڑی آپ کی آٹومیٹک ہے, تو آپ کو آ کے وہ جمپ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑی میں کہیں چابی اندر رہ جاتی ہے, لاک ہو جاتی ہے, تو وہ آگے وہ کھول دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیول کو مس کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ زیادہ چلے گی لیکن وہ کہیں زیادہ اتنی نہیں چل پاتی, وہ کہیں مڈل آف دا روڈ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو یہ جو روڈ سائڈ اسسٹنس ہے یہ آگے آپ کو ایمرجنسی فیول دے دیتی ہے تاکہ آپ نیئرسٹ پیٹرول پمپ تک پہنچ جائیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کارپوریٹ اس میں جاتے ہیں, روڈ سائڈ اسسٹنس کی فیسلٹی لیتے ہیں کسی انشورنس کمپنی کسی سے بھی, تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو ریپیئر یا مینٹیننس ہے وہ کسی اچھے ورک شاپ سے اس کا وہ کرائیں. تو اس میں جناب اگر آپ روڈ سائڈ اسسٹنس چاہیے تو اپنی انشورنس کمپنی جن سے آپ کی گاڑی کی انشورنس ہے آپ ان سے ضرور رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ وہ روڈ سائڈ اسسٹنس دیتے ہیں کہ نہیں, اور اگر دیتے ہیں تو اس کی ایکسٹرا پریمیم کاسٹ کیا ہے. تو روڈ سائڈ اسسٹنس بیسیکلی پیورلی پیس آف مائنڈ ہے, آپ ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. تو جناب یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو آن روڈ سائڈ اسسٹنس. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ کائنڈلی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے کامنٹ ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم تاکہ آپ کو ان کامنٹس کے اوپر اگر کوئی جواب ہے یا فردر رہنمائی ہے تو وہ ہم آپ کو دے سکیں. اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ان کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو نئی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ جی, السلام علیکم.